Elorzo. Salazar try. Yes sir. Good for shoot. Set the ball. Mahaba ngayon ng bola. Kita kay Sir Salazar sa side. Wala. Follow-up shot by Mahal. Silio may hawak ngayon ng bola. Try by Silio. Yes sir. 3 points. Silio. Salazar. De Los Reyes tries. Ilalim. Good for jersey number 86. Turnover. Rebound by Mahaba. Jersey number 13. Nagmamadali. Hanap na makapeng. Diretso si Mahaba. But there's a whistle. 12. Del Orso rejected. Forma ngayon. Jersey number 22. Wala. Rebound by Silio. 4 minutes and 41 seconds. Salazar. Susubok. Yes, sir. 14 to shoot. Silio to De Los Reyes. Lalan. Yes, sir. 2 points. Mendoza to Silio. Salazar sa ilalim of the 14 to shoot. Still by Ermino ngayon ang pasa sa ilalim. Mendoza lay-up. Yes, sir. 2 points. Jersey number 1. Pasa kay Silio. Pasa sa kabilang side. Yes, sir. 3 points by Mendoza. Cargado ngayon. Jersey number 11. Still by Silio. Salazar ngayon. Isa sa ilalim. Free. 2 points. Salazar. Oh, wala pa rin. Salazar. Yes, sir. For the 6 seconds remaining time. Silio to Salazar. Salazar pa rin ang bola. Second attempt. Yes, sir. Aurelia. Mendoza sa left side. Yes, sir. 3 points. Silio. Turnover yun. Salazar ngayon may hawak ng bola. Backstep para sa 3 points. Yes, sir. 3 points by Jersey number 1. Ay, nakapik na naman. Turnover again. Salazar ngayon. Off the ball. 2 points. Pass to Mendoza. Nakita si Mariposque sa gitna. 2 points. Okay, good for one. Kay De Los Reyes. 16 to shoot. Salazar. Yes, sir. Huli! Steal by Mariposque ngayon. 1 minute and 2 seconds remaining. Mariposque. Yes, sir. Naka Janel. Copy ka, agawan. Mahaba niya may hawak ng bola. Ay, haba talaga. Rebound by Aurelia na hugot ay mahaba sa kamay. Yun, mahaba. Wala pa rin. Salazar. First number. Rebound by Mahaba. Mendoza. Yes, sir. Try. Wala. Rebound by Mahaba. Pasa kay jersey number 10, Salazar. Aray ko! Pero... Libre doon si Mendoza, 2 points. Recover by Mendoza. 16 to shoot. Silio ngayon. Gandang pick ni Silio. 2 points. Silio rebound ng bola. Jersey number 11. Godfather. Silio. Diretso si Silio. Pinasa ka Mendoza sa left side. Godfather! Rebound. Dapat 2.5 lang yun ay tumalbog. 79-64. Huli! Batting score. Nice one! Ang taas tumalong doon. Sage! Yes, sir! Inbounding the ball by Salazar. Tira! Salazar jersey number 13 to Mira. Yes, sir! Mendoza ngayon na may hawak. Tira! Try by Mendoza. Yes, sir! 3 points. Ngayon, para sa District 6. Mendoza to Miguel. Silio. Mendoza. Yes, sir! 3 points. Mendoza. Wala pa rin. Rebound by Mahaba. Ang bilis yan! Off the board, 2 points. 2 minutong natitira sa ating third quarter. Libre doon si Mahaba. 2 points. Double team. Steve by Salazar. Kunin mo nga daw po, Mendoza. Yes, sir. 2 points for Salazar. Wala na! Ano to? Mariposque. 2 points. Tusilio. Pasa sa gitna kay Mariposque. Yes, sir. 2 points. Mendoza, jersey number 21. Tusilio. De Los Reyes ngayon. Pierrel. Hindi labas pa rin ang bola. Mendoza ngayon na may hawak. Yes, sir. 3 points. Jersey number Mendoza. Ermino ngayon. Silio. Mga jersey number 22 at may hawak ng bola. Natapik ang bola. May bola number 24. Mariposque may hawak ng bola. Diretso si Mariposque. Lahat. Salazar ang nakita ngayon. Nagmamadali si Salazar.
Wala. Follow-up shot. Kabanay. Kita. Mercado. Pero nakapit ang bola. Nice one! Dinos Reyes na yung ball. Pero na... Good for one. Good for one.